Hello guys, magandang hapon po guys. So, dito kami na. Hapon yan. What time? Mag 5 o'clock. So, ito. Yan guys. Ayan, nagluluto sila guys. Ay, nag-iyaw. So, kanina nagluto kami guys. Yung baka na nilagang baka. Yan. Paubos na guys. Nilagang baka yan. Wala na, baka. Sabaw na lang. Yan. Despedida kayo guys. Despedida to. May raming kanin, no? Wow, pannya no, pulang-pula na, oh. Grabe. Pulang-pula. Suwabing pula. Okay, game. Okay. Game na daw guys. Tara na guys, game na. Wow, ang sarap tignan, no? Parang nasa barbecuehan. Sa Mang Inasal. Sa grill. Grill girls. Parang nasa grill. 16 hour. Ginano. Gutom ka na, napasma ka na doon. Tagal na mag-order na. Baliktad ano ito. Okay, game. Ayos, game mo. Game daw, game. Wow. Yan. Tapos na usin. Wow, game mo. Wow guys, ang sarap, oh. Wow. Sarap. Suwabing sawat. Wow, sausawan guys. Sausawan, no? Wow. Wala sili, no? Wala. May sili daon doon, no? Daon lang, hangang yun. Kaya no, kaya misin, man. Mura lang. Hingiin mo lang isa, eh. Timbangin pa rin ni Jillian. Okay, 2, 5. Oh, pwede. Baka magagawa, tingnan mo. Okay. Sarap guys, oh. Ako. Yung umaga, nagbaka kami ngayon. Nagbaboy naman. Ang sakit batok na to. Isa pa kayo. Papatunaw ng taba.
Yung dito lang guys. Bye-bye.